سيداتي وسادتي، نحن نقول على طائرة بوينغ 737-800 لطيران التصيري. يوضح لكم هذا الفيديو القصير معلومات مهمة عن السلامة، لذا نرجو منكم الانتباه. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce Boeing 737-800 de Tassili Airlines. Nous vous demandons de prêter attention à cette courte vidéo sur les informations importantes relatives à la sécurité. إن كنتم لم تقوموا بتخزين أمتعتكم اليدوية في مقصورة علوية، نرجو منكم وضعها تحت المقاعد الموجودة أمامكم. لا يجب وضع الأمتعة اليدوية في الممر الداخلي أو قريبا من المخارج. نرجو منكم الانتباه في جميع الأوقات عند فتح المقصورة العلوية، لأن الأغراض قد تقع منها وتتسبب بالأذى لكم أو لغيركم. Si vous n'avez pas déjà rangé votre bagage à main dans les compartiments situés au-dessus de vous, vous pouvez le mettre sous le siège situé devant vous. Les bagages à main ne doivent pas être déposés dans l'allée ou près d'une sortie. Veuillez faire attention à chaque fois que vous ouvrez un compartiment situé au-dessus de vous, puisque les objets peuvent en tomber et vous blesser ou blesser un autre passager. نذكركم بأنه يمنع التدخين على متن هذه الرحلة. Nous vous rappelons que ce vol est non-fumeur. يحظر تماما التدخين وكذلك استخدام السجائر الإلكترونية داخل المقصورة وحتى في الحمامات المجهزة بكاشفات الدخان. Fumer des cigarettes ou des cigarettes électroniques est strictement interdit, y compris dans les toilettes qui sont équipées de détecteurs de fumée. يجب ربط حزام الأمان من أجل الإقلاع. Vous devez attacher votre ceinture avant le décollage. يتم الربط من خلال دفع الطرف المعدني إلى داخل المشبك بهذه الطريقة، ثم سحب الحزام لشده. Pour ce faire, enclenchez l'attache métallique dans la boucle avant de resserrer la ceinture. من أجل فك حزام الأمان يتم رفع الغطاء العلوي عن المشبك. Pour détacher votre ceinture, soulevez la partie supérieure de la boucle. لدينا أحزمة أمان خاصة للأطفال وسوف يساعدكم طاقم على تثبيتها. Des ceintures spéciales pour enfants sont également disponibles et les membres d'équipage vous aideront à les mettre. ننصحكم بإبقاء حزام الأمان مثبتا طوال الرحلة. Nous vous recommandons de garder votre ceinture attachée pendant toute la durée du trajet. تتوفر 8 مخارج للطوارئ على متن هذه الطائرة، تحمل جميعها علامات واضحة وتتوزع بمثابة 4 مخارج على كل من جهتي الطائرة. يرجى التذكر بأن المخارج الأقرب إليكم قد تكون وراءكم. في حالات الطوارئ يقوم الممر الضوئي بإرشادكم إلى هذه المخارج. لجميع مخارج هذه الطائرة تعليمات عن كيفية فتحها. Vous trouverez dans cet appareil 8 sorties de secours qui sont clairement indiquées, 4 de chaque côté de l'appareil. N'oubliez pas que les sorties les plus proches de votre siège peuvent se trouver derrière vous. En cas d'urgence, un cheminement fluorescent au sol vous indiquera le chemin vers les issues de secours. Toutes les issues de secours portent des instructions relatives à l'ouverture de ces dernières. في حالة انخفاض الضغط الهوائي داخل المقصورة تتدلى أقنعة الأكسجين تلقائيا. En cas de dépressurisation de la cabine, les masques à oxygène tomberont automatiquement. اربط حزام الأمان واجذب القناع نحوك واسند بوعي تدفق الأكسجين. Attachez vos ceintures, puis tirez le masque vers vous pour libérer l'oxygène. ضع القناع على أنفك وفمك وتنفس بطريقة طبيعية. Placez-le sur votre nez et bouche, puis respirez normalement. عدل الشريط لتثبيت القناع في مكانه وتأكد من تثبيت قناعك أولا قبل مساعدة الآخرين.